सांप्रसदादेवताभिषेके विनियोगः ओम अग्निहोत्रात्मने नमः ओम दर्शपूर्णमाशात्मने तद्गणेभ्यो नमः ओम चातुर्माशात्मने मध्यमाभ्यो नमः ओम निरुडवस्पन्धात्मने अनामिकाभ्यो नमः ओम ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यो नमः ओम सर्वकर्तात्मने हस्ताय पटोः ओम भूतभस्मिनोदिग्बन्धकः ज्ञानम् ओम आपातालमस्तरन्तमोनं ब्रह्माणवान् पुरतो ज्योतिष्पाटिकलिङ्गबलसुत्सोमेन्दुर्वन्तामृतैः हस्ताकारद्रानुवाकञ्चकं ध्याये विश्वचिमं ब्रह्माण्डव्याप्ता भाषमाणाभुजङ्गैः कण्ठे कालाकभक्ता शुचिकलपोदन्वस्त्राः रक्षारुद्राक्षिमालापुयच्छन्ति मूर्तिभेदाः ॐ शुद्धस्फटिकसन्दाशं शुद्धविद्यप्रदायकं शुद्धपूर्णज्ञानन्दं सदाशिवम् अहं पचेः ॐ नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते हे रुद्रमन्योतादृशवे नमः नमस्ते कस्तुतन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या तदिषु शिवतमां शिवं बभूवते नमः ओम शिवाशरभ्यायां तवतया न रुद्रमणया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः यामिषं गिरिशन्तस्तेः विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां गुरुमाहिकं सिद्धपुरुषञ्जगत् श्रीनमसात्मा गिरिशाच्छा वदामसि यदा नः सर्वमिज्जगतं यत्पदं सुमनासतो अद्यवोचति भक्ताः प्रणभोदैव्याभिषकोः अहेकश्च सर्वाः जम्बयन् सर्वाः जया तदान्यः असौख्यस्ताम्रा